Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी उतारा वाणी खारा वर्षावारी अल्लाह रवाना 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 उदा रवानी दारा वर्षावारी अल्लाह रवानी दारा वंदा अल्लाह रवाना 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oshana Ravani Ada Ravana Bara 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 Bara. Pura Bandala Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 ओले वशान रमणी अल्लाह रमणी खार वंदा अल्लाह रमणी बिरी 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 बरा 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 तुम्हें महान 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 वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो से अच्छो तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कार्य जो चिरो काल समान को ये दारावानी खारा वर्षावारी अल्लाह रवानी बारा 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 उदारावानी दारा वर्षावारी अल्लाह रवानी दारावानी अल्लाह रवानी खुदा त्रमना दारावा ये दारावानी बारा 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 होली 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम होली 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 लॉर्ड हम सरा सुदारा शबानी खाला रबानिया दारावानी दारावा शबानी अल्लाह रबा पूरा बंदल्ला रबानी बिरी 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 बिरा बारा 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 पवित्र 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 परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 दोजो हालेलुया 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 सो गौरव रखना जो परमेश्वर उदारवानी खारवाना दारवाना पूजा प्रशंसा गौरव पराक्रम धर्मान ज्ञान संभ्रम जुगे जुगे पाइबा पाई तुम्हें योग्य अट हत होइतवा मेष शावक ही योग्य अटंते हालेलुया 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु 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 हृदय महान क्रोधर दर्शन रूपामय मंगल बड़ा सुनता परमेश्वर राजमान को राजा प्रभुमान को प्रभुदेवमान को देवो होली 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 सकल सृष्ट वस्त्र आदि करता स्वर्ग तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी तुम्हारा पाद पीठ अटे होली 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 हालेलुया कौन से मत तुमको देखने बा देखी पार नहीं एवं तुम पूर्वर कौन से ईश्वर निमित्त रहला बा तुम अवतारण होइबो उदारवानी खारवा शाकलारवानी खारवा आकाश और पृथ्वी लोप पाइयो मात्र तुम्हारा वाक्य सुमोधान के लोप पाइयो नहीं ओ प्रभु तुम्हें महान व भयंकर अट तुम्हें महान व भयंकर परमेश्वर तुम्हें महान व अत्यंत प्रशंसनीय तुम्हें महान व अत्यंत शक्तिमान इदारा शाकामानिया तारावानी दारावानी खारवा क्रमना खारवा शाकलारवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम हालेलुया 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 नित्य नित्य तुम्हारा सेवा करने निमंते तुम्हें साहाଯ୍य करियो प्रभु तुम्हारा आमर धन्यवाद एपरी आम मंडली सब प्रत्येक दया कर तुम स्थिर रही आ विश्वस्त भाव तुम्हारा सेवा करने तुम्हें साहाଯ୍य कर हालेलुया समस्त प्रकार शत्रु शैतान कार्य विनाश कर सर्वत्र तुम आत्मांकर कार्य तुम्हें बहुल भाव में साधन कर उतारवानी खार वर्षा कर तुम्हारा मंडली समूह को आओ प्रभु आओ तुम्हें शक्ति युक्त कर हालेलुया हालेलुया कारण ताकू नरक बड़ा पराजय कर प्रभु दारा वर्षा बारी अल्लाह रवानी खारवा
যিশু নামরে যিশু নামরে যিশু নামরে দয়া কর সমস্ত সত্যরে ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମର ଶକ୍ତି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସୁନ୍ଦର ଧନ୍ୟବାଦ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମେନ୍। Blessing and honor and glory be done, and glory be done, and glory be done. Blessing and honor and glory be done, for thou art on the throne. Praising, praising, all is in Zion. Praising, praising, all is on the There shall be showers of blessing, easy breath of His heart. There shall be seasons blessing, sent from the same of our shower. Blessing, showers of blessing we need. Mercy don't crown us holy, but for
hallelujah, 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 hallelujah. Urabhatramana Dharamashava Ravariala Ravana Dharamandala Ravana Dharamandala Ravani Karamandala Rava
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba rabba 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 rabba. Udaramani kharaba shabari Allah rabana daraman Allah rabana daraman Allah rabana daraman Allah rabban. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udaramani kharaba shabari Allah rabana rabba 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 rabba. धन्य 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 तुम नाम 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 धन्य होली 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 पूरा सदा दादा 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 बाबा 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 रबा 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 होली 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 धन्य 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 तुम नाम 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 धन्य होली 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 शबा रबा 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 उदारबानी खारबा शबारी अल्लाह रबा 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 Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Oshana Ramani Bala 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 Bala. Idaramani Kharaba Shabari Allah Ramana Bala 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 Bala. Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya. Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya, Tumanama Dhanya. Holy, 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 holy. Shabba ba 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 ba. Hallelujah, 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 hallelujah. Jidaraba Shabari Allah Rabani bara 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 bara. Jisung kanamari Jisung kanamari Jisung kanamari doa karo. Dhanya 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 tumanama dhanya tumanama dhanya tumanama dhanya tumanama dhanya. Tumanama dhanya tumanama dhanya tumanama dhanya tumanama dhanya. Itarabani kharaba Shabari Allah Rabana bara 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 bara. Uravatramana Daravan Allah Ravani Darava. Iravatramana Darava Shabari Allah Rava. Uravatramana Kalaravani Adaravani Karama. Idaravani Biri 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 Bara 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 Bara. Jisung Kanamari Jisung Kanamari Jisung Kanamari Doakro. Jisung Kanamari Doakro. Jisung Kanamari Doakro Utramani Karava Shaba. Lord Hamar Samar 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 Samar. Lord, Hamar, Samar, 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 Samar. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaramani Kharabat Ramana Darama. Urava Shabari Allah Ramani Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iravatramana Darava Shabari Allah Rabani Biri 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 Bara 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 Bara. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Oh, glory be your name, 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 glory be your name. Glory to God, glory to God, glory to God.
Idaramani Karava Shabaraba Raba. Uravatramana Daraba Shabari Allah Raba. Uravatramana Daraba Shakala Ramana Darabanda Raba. Jisum Kanamare Daikro Jisum Kanamare Jisum Kanamare. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Would you be free from the burden of sin? Power in the blood, power in the blood. You already victory. Wonderful power in the blood. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power. Praise the blood of the Lamb. From the cross and blood, power in the blood, power in the blood. All against Calvary wonderful power in the blood. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power. Praise the blood of the Lamb. প্রশংসা গৌরব তোমার ও প্রভু তুমি রাজমান করা যায় প্রভু মান কত संज्ञाधिपति सदा प्रभु तुम्हें बहुत प्यार करता उद्धार करता रक्षा करता तुम्हारा अमृत धन्यवाद 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 आश्चर्य कर्म करे द्वितीय परमेश्वर प्रभु तुम्हें बेंचमाना अमृत धन्यवाद 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 प्रभु आज जीवनदाता परमेश्वर प्रभु खुशी के दिन सच्चे करते प्रभु करे प्रभु ओ प्रभु ये प्रकार नाना अद्भुत चिन्ह लक्षण के साथ दिखाओ प्रभु धन्यवाद 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 पाप अवसर तुम्हें अमन पद प्रभु पाप अवसर मन तुम्हें प्रेम प्रभु पाप अवसर हमार कुछ द्वारा प्रभु तुम्हारा अनुग्रह प्रभु मन को शक्ति तुम्हें सदा परित्राण को तुम्हें देते रहो सरकार के द्वारा मना हम तर सुधार द्वारा प्रभु काम में देखा मन प्रभाव तुम्हें क्षमा करता परमेश्वर मना हम धन्यवाद 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 और रखते हम बुद्ध से प्रभु को रखते हम के लिए सदा धन्यवाद 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 ओ प्रभु हम जीवन तुम्हें दिया प्रभु धन्यवाद 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 आपके प्रति घर विश्वास परमेश्वर हालेलुया हालेलुया नमः हालेलुया 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 तुम्हारा गौरव करे भाई तुम्हारा स्तुति वंदना करे भाई तुम्हारा गुण कीर्तन करे भाई मन को सृष्टि करता तुम्हारा परिचय तुम्हें दिया प्रभु धन्यवाद 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 तुम्हें समर्पित सामर्थ को समुद्र में पड़े तो प्रभु से समुद्र में को परिपूर्ण करे भाई मन को शक्ति युक्त करो आप प्रभु बलवान करो हालेलुया 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 पूरा पापा पापा मम्मा नमः 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 निया ना 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 कर मरा मरा तुम्हें साहाय्य करे परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया बड़ी गला सुनते बैठे था प्रभु ने गला तो मन को करे तो दिखाओ हालेलुया 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 ओ
पवित्रात्मा परमेश्वर प्रभु धन्यवाद 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 धन्य 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 समस्त पापी मानव तुम्हें प्रेम कर प्रभु पापी मानव में तुम्हें जगत उपास प्रभु वो धार्मिक मानव पाई नहीं प्रभु हालेलुया 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 समस्त मानव जाति प्रति प्रभु तुम्हें कितने अनुग्रह कर प्रभु पापी मानव प्रति तुम्हें कितने दया कर प्रभु जे कोई तुम्हारे बनाए प्रभु से परित्राण पाइते प्रभु से परिणाम प्रार्थना कर प्रभु और से परित्राण पाइते हालेलुया 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 इस प्रकार महान नाम हम तुमको जाएगा प्रभु जगत में दिया सब प्रभु धन्यवाद 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 और तुम्हें प्रभु हमको प्रेम करे सब प्रभु हमें तुमको प्रेम करे जो हमारे तुमको दिन प्रभु किंतु तुम्हारा प्रेम प्रभु सीम सीमाहीन प्रेम तुम्हें करो हालेलुया 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 जो जब आज जगत में प्रभु तुम नाम प्रभु अनेक प्रभु तुमको ग्रहण करते स्वीकार करते तुम नाम प्रार्थना करते तुमको प्रेम करते तुम्हारा आज्ञा पालन करते हालेलुया 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 ओ तुम्हें प्रेममय बोले तुम नाम रखा दो प्रभु हालेलुया 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 पूरा प्रेम द्वारा तुम्हें जगत में जय करो प्रभु हालेलुया 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 मनुष्य मन को उद्धार करते प्राण करते है प्रभु हालेलुया 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 आज मध्य प्रभु तुम्हें हस्त प्रसार प्रभु आज मध्य तुम्हें आह्वान करो प्रभु एक करिया पाए मन परिवर्तन करिया पाए प्रभु हालेलुया 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 कारण तुम्हारा अनुग्रह तुम प्रेम से मुक्त हो जाए प्रभु जय के तुम निकट का से प्रभु तुम ताको प्रेम और ग्रहण करता हो प्रभु तुम्हें अनुग्रह सुशोभित करता हो प्रभु और पाप तुम्हें क्षमा करता प्रभु परित्राण तुम्हें वसित करता हो तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद इलाशा दर बर 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 वंदनीय बर 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 जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु प्रभु के प्रकार तुम धन्यवाद कर प्रभु हम मुख्य भाषा नहीं हम मन प्रभु हम प्रभु ज्ञान नहीं बुद्धि नहीं रहो किंतु तुम्हें हमको प्रेम करे प्रभु दया करे धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हें धन्य 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 और कहते धन्यवाद करियो प्रभु कहते प्रशंसा करते आत्मा पे जो धन्य भी प्रभु हालेलुया हालेलुया पूरा बड़े बड़े शक्ति मन 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 ध्यान कर मन 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 इलाशंदान मन मन लिखन मन मन ध्यान मन मन से समय से जो प्रभु से पहुंच जो प्रभु ओ तुम्हारा मन की तरह हो प्रभु ने जानना से दिन मन प्रभु भाई को अपना अपना प्राण करना साधन करे पाए तुमको प्रेम करे पाए प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ तुम समस्त प्रभु श्रेष्ठ आज्ञा प्रभु और समस्त मन समस्त प्राण समस्त शक्ति दे प्रभु तुमको प्रेम करे प्रतिवासी को तुल्य प्रेम करे हालेलुया ओ प्रभु समस्त प्रभु तुम आज्ञा मत प्रभु सारा विश्व किछि न करे लेखा আছে हालेलुया हालेलुया इलाशा दर 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 जहाँ तुम्हारे से उत्तम खाते प्रभु सही प्रकार समस्त कार्य करिया पाए समस्त देश प्रभु मन को जीवन यात्रा मध्य पारिब एथि मध्य तुम्हें अनुग्रह कर हालेलुया विशेष समय प्रभु तुम से आत्मा को वृष्टि तुम्हें दियो प्रभु आत्मा को प्रभु वृष्टि तुम्हें दे अनेक को प्रभु तुम प्रेम बजा अनेक को तुम्हारे का आकर्षण कर परित्राण पथ तुम्हें गमन करा दुर्बल सीमा से साहाय्य प्राप्त करिवे हमारे मध्य साहाय्य प्राप्त हो प्रभु एथि मध्य से पवित्र आत्मा को सदा सर्वदा मन को मध्य ओ प्रभु देह प्रभु ओ दिन जानी रक्षा पाए तुम्हें साहाय्य कर हालेलुया पूरा श्रद्धा ओ पवित्र आत्मा मन को परिपूर्ण करो समस्त सत्य मध्य परित कर लियो भला मंदर विषय मन को ध्यान दो हालेलुया हालेलुया तेरी मध्य पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण करवाए प्रत्येक को तुम्हें दया करो हमारे को मध्य प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर हालेलुया हालेलुया सुंदरता तुम्हारा है समस्त प्रभु जहाँ तुम दृष्टि बंद प्रभु से समस्त त्याग करिया पाए ओ प्रभु से समस्त विषय प्रभु विमुख है प्रभु तुम दृष्टि उत्तम यथार्थ प्रभु जीवन में देवे तुम्हें साहाय्य कर हालेलुया कारण तुम समग्र प्रभु कहा काम करते हवा पछी पूरा लगा हमारा बड़ा संतान मन मन तुम्हारा वाक्य ने तुम्हें विचार करियो प्रभु पूरा संतान मन 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 इना कला मन 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 दया करो प्रभु विश्वासवान को दया करो प्रत्येक जब तुम पति प्रति प्रेम करिवे तुम ग्रह विषय को प्रेम से प्रेम जगे उद्धार को प्रसन्न आशा करिवो इतनी मध्य तुम्हें उद्धार प्रभु जागृत करो हालेलुया 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 शैतान का समस्त कार्य विनाश करो पूरा संधान मन खाना बंधन ज्ञान मन तुम अग्रह परिपूर्ण होगा को करिवो इतनी मध्य तुम्हें अनुग्रह करो हालेलुया तुम अग्रह सुनने तुम संतोष दे प्रभु ओ से दिन मध्य प्रभु राजा ओ प्रभु जो मन निमंत्रित आसमान उद्योग देखा प्रभु
ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ପାଣି ସେମାନେ ପରିବହନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ବାସ୍ୟ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୃହରେ ତୁମର ପରିତ୍ରାଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରା ସନ୍ଧାନ ପରିତ୍ରାଣ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଫେରାଅ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ଗ୍ରହ ବିଷୟ ପ୍ରେମ ମନେ ପଡୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ପିଲା ସାତାର ବର ବନ୍ଧାରିଆ जोरे मत विरोध प्रभु प्रभु ओ जैसे समर्पण धैर्यधारी रहे परित्राण पाए तुम्हें कहছো श्री मत प्रभु से समर्पण धैर्यधारी तुम्हारे प्रभु परित्राण पाए प्रभु ओ प्रभु तुम्हारा राज्य प्रवेश करे पर्यंत तुम्हें मन को धैर्य करो तुम्हारे पक्ष मन को चले तुम्हें साहाय्य करो जिससे तुम्हें दया करो समस्त बाधा विघ्न को तुम्हें दूर कर दो ओ शत्रु शैतान का जोड़ा को विनाश कर प्रभु तुम्हारा शांति तुम्हारा शक्ति सामर्थ्य तुम्हें दे प्रभु तुम्हारे प्रवेश पर्यंत तुम्हें दया करो हालेलुया मंडली समूह तुम्हें रक्षा करो जो मंडली को अपना जीवन तुम्हें दिया प्रत्येक मंडली को तुम्हें धरी रखो प्रत्येक मंडली को तुम्हें उद्धार करो उठाओ प्रभु अपना अपना प्रतिपक्ष देने अपना अपना खातिर अधिक संचय करने तुम्हें प्रत्येक को तुम्हें जागृत करो 5 जन कुमारी सदृश प्रभु उठाओ जागृत करो हालेलुया मन को मध्य उठाओ जागृत करो हमारे तो प्रतिपक्ष जोड़िबो प्रतिबंध आथिब मस्तक तळे पाप होय इतनी मध्य तुम्हें अनुग्रह करो जिससे तुम्हें दया करो दया करो दया करो दया करो हमारे तो दुर्बल तुम्हारी शक्ति दे तुम्हें सिद्ध करी तुम्हारे पत्थर तुम्हारी इच्छा को चले पे तुम्हें सहायता करो जीवन से समस्त पर्यंत तुम्हें कारण नहीं परित्याग करो ना जिस सुंदर नाम पे तुम्हें दया करो जो हमारे प्रभु विशेष से प्रार्थना करने प्रत्येक को तुम्हें दया करो प्रत्येक पाप तुम्हें क्षमा करो धर्म दूर करी रोग गुड़ी को तुम्हें सुस्थ करो समस्या गुड़ी को तुम्हें समाधान करी तुम्हें गौरवान्वित महिमा प्रभु प्रभु इतने तुम्हें प्रभु मंदिर अच्छा मैं तुम नाम धन्यवाद समस्त फूल पाप जगत तुम्हें मार्जना करो तुम्हारा रक्त हमको परिष्कृत करो पवित्र करो हालेलुया 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 ये पर्यंत तुम्हारे साथ तुम्हारा धन्यवाद प्रशंसा करे पाए तुम्हारा कीर्तन करे पाए तुम नाम रे तले पे साहाय्य करो धन्यवाद बाकी सब समय तुम्हारा पुस्तक हो तुम्हें जो प्रकार इच्छा करो तुम्हें से प्रकार में चले बढ़ियो गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति वंदना तुम्हारो सर्वमत प्रार्थना विनती तुम्हारे समर्पण कर धन्यवाद दे प्राण बंद के प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। प्रथम पितर 5 पर्वर 8 आ 9 पदरे एबेले लिखा होछि सचेतन होई जागृत रुह तुममान विपक्ष शैतान सिंह प्राय गर्जन करी का ग्रास करी का ग्रासियो यह खोजी बोलुअछि विश्वास रे स्थिर रही तार प्रतिरोध कर पुणी यह जानु जे जगत रे थिबा तुममान भाई मान प्रति एही प्रकार दुख भोग घटुछि 8 पदरे जो लिखा होछि सचेतन होई जागृत रुह तुममान विपक्ष शैतान सिंह प्राय गर्जन करी क्या ग्रासिब यह खोजी बुलुअछि केबे भी आमे चिंता करी न थाउ बा कही न थाउ आउ जे शैतान मते ग्रास करिछि काहाको शैतान ग्रास करछि ताहा भी जानिबा एते सहज नुहे मात्र लेखा आत्मिक विश्वास आत्मिक भाव विचार करा जाए क्या शैतान ग्रास करिथाए से न जानिले सुधा आउ जे शैतान द्वारा पूरा कबलित यही कथा बाइबल प्रकाश करे तेणु आम निज विषय जानिबा आमनकर आवश्यक से शैतान केबे तार कार्य हेड़ा से करे ना आउ से बहुत तत्पर ही चंचल ही से कार्य करुची कारण लिखा से खोजी बुलुअछि सिंह प्राय गर्जन करी ग्रासिब या खोजी बुलुअछि डिवोर पूरा से ग्रास करदब गिड़ीदब एपरी शैतान आउ केते को सेपरी कर सारी
ଯଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାଳେ ଆମେ ହେଇଥିବା ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏପରି ହବ ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଆଉ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ, ଏସିଆର 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ, ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଏହା କହିଲେ, ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଡେଡ୍, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ, ନା ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ, ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେମାନେ ଯିବେ। ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହିଁ ହେବେ, ମାତ୍ର ଅନେକ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁକୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁ କିଏ ବୁଝିପାରେ? ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ ଆମେ ଭୁଲ କ'ଣ କରୁଛୁ, କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ଜଣେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ। ଓ ତ ଗୋଟେ କଳ୍ପନାରେ ତାକୁ ବନେଇଥିବେ, କିମ୍ବା ସତ ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ସେଇପରି ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କହିକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତମେ ଅନନ୍ତ କାଳର ଆଉ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ, ତମେ ଆଉ ଜଗତରେ ନାହଁ, ତମର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ହବ, ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ହବ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ। ସେ ତ ପାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୋର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଠି ଯିବାର ଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୁଁ କେମିତି ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇକି ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି, ମୋତେ ଦୟାକରି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୋତେ ସେଠି ଯିବାକୁ ହବ, ମୋତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ, ମୁଁ ପାଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଉ ଥରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମ ପାଇଁ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କହିଲେ ସେମିତି କେବେ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୀଘ୍ର କରି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅଛି, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କୁହାଉଛି ତୁମେ ତ ମରିଯାଇଛ, ଆଉ ଜଗତରେ ନାହଁ। ମୁଁ ମରିଯାଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ବହି ଧରିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଆଉ ଏବେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ କିମ୍ବା ନରକ ତମେ ଯିବ, ଆଉ ଏଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବିଚାର ହବ। ମୁଁ ନରକ ଯିବି? ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। ଆଉ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିଛି, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ଭୂତ ଛାଡ଼ିଛି, ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଡୁବନ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି। ଆଉ ନରକ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଉଠୁଛି? ସେ କହିଲେ ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ପାଷ୍ଟର ହୁଅ, ଯାହା ବି ହୁଅ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କରିଛ, ସେ ଯାହା ବି ତୁମେ କରିଥାଅ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଧରିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ। ଏଇଠି ତମର ନାଁ ଯଦି ବାହାରିଲା ତ ଭଲ, ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ, ନହେଲେ ନରକ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ କହିଲା ସେମିତି କେମିତି? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପାଷ୍ଟର ଭାବରେ ପୁସ୍ତକରେ ନାଁ ଥିବା କଥା। ସେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ନାଁ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ।
କହିଲେ ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ, ମୋର ନା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ହବ ନାହିଁ। ଏ କି ବିଚିତ୍ର କଥା! କଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି? କଣ ମୁଁ କରିଛି? କେତେ କାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଓ ତ ସେଗୁଡାକ ପାପ ବୋଲିକି ସେ ଭାବୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମକର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ଲୁକ 18 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେଠି ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମନେ କରି ଅନେକ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିବା ସେଇ ଫାରୁସୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଗଲା ନାହିଁ ଘରକୁ, ମାତ୍ର ସେ କରଗ୍ରାହୀ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇକି ଚାଲିଗଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ କରିଛ, ଏସବୁକୁ ତମେ ଅଣଦେଖା କଲ, ତମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଯାହା କରିଛ ବୋଲି କହୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଏସବୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତମ ନାଁ ତ ଏଇଠି ନାହିଁ, ତମକୁ ନରକ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ସେ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେପରି ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ନରକ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିଛି, ବହୁତ କାମ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଯାହା ସବୁ ତମେ କହିଲ ମୁଁ ମାନୁଛି। ଏଗୁଡାକ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ବା କ'ଣ, ତେଣୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କହିଲା ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ, କ୍ଷମାର ସମୟ ତ ଚାଲି ଯାଇଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି ସମୟ। ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ତୁମକୁ ସେ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ନାହିଁ ମାନେ ତମେ ନରକ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ବି ନରକ ଯିବିନି। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେ ସ୍ଥାନ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତମାନେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ନାହିଁ ନାହିଁ କହିକି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶୟତାନ ଟାଣିକି ଆଉ ତାକୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ନେଇଗଲା। ଏକଦମ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତ, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ, ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କରି ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ଅନେକ ରହିଲି, ଏଇଟା ତ ବାସ୍ତବ କଥା, ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ପାପୀ କୋଉଠି ମୁହଁ ଦେଖିବ। ଥରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାଳେ ଏ ଶୟତାନ ଯିଏକି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି କାହାକୁ ଗ୍ରାସ୍ୟ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିନାହିଁ ତ? ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ବୃଥା, ଯାହା ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ବୃଥା। ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ଶୟତାନ କ'ଣ ଗ୍ରାସ କଲା ନାହିଁ? ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ, ଉଲଙ୍ଗ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ। ଶୟତାନର ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିକି ସେପରି ଜିହୁଦାକୁ କ'ଣ ଶୟତାନ ଗ୍ରାସ କଲା ନାହିଁ? ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଉ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା। ସାମସନ, ସାଉଲ, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୟତାନ ଗ୍ରାସ କଲା ନାହିଁ? ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, ଏତେ ତଳକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିବା, ମାତ୍ର ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନଥିବା, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ପାରିବା ତ ଭଲ କଥା। ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଦିନ ସମୟ ନଥିବ। ଆମକୁ ବି ସେଇ କଥା କୁହାଯିବ, ତୁମ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଏଇଟା ଜଗତରେ କରିବାର ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଯିବା ରାସ୍ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧାରରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପରେ ନରକ ଯିବା ପଡ଼ିବ। ନରକକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୟତାନ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କିଛି ମୋର ପାପ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମାତ୍ର ପାପ ଭୁଲ କ୍ଷମା ହବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ। ଏବେ ମହାନୁଗ୍ରହ ସମୟ, ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରବ ଶୂନ୍ୟରୁ କହିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଲି, କିଛି ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ଶୁଣିଲି କେବଳ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ସ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ବି କଥା କୁହାହେବ। ତେଣୁ ସେପରି ମାତ୍ର ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଶୟତାନ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲା ପରେ ତ ମୋ ପାଳି ଆସିଲା, ସେ ହାତ ବଢ଼େଇଲା ମୋତେ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ବୃଥା ହେଇଗଲା, ମୋତେ ନରକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିବା ସମୟରେ
से स्वर्ग पथरे तार फाट निकट बसुवा जुवा लोक से शैतान को टिके धमक देकी कहले ए सावधान तांको छुईबु नहीं से आमर यही कथा आपण को कुहा जीवाकू पड़ो हबनी तापर मु द्वार देकी नगर में प्रवेश कली स्वर्ग भितरे अनेक चेयर पड़ता सब से ना लिखाई मोर मध्य ना लिखाई से मत देखीदे आउ से स्वर्गर जड़े गाइड जो आसिले मु पचारि कौन ना लिखाई चेयर सब से कहे हाँ ना लिखाई सबू चेयर रे बोली मोर भी ना लिखाऊँ मत स्पष्ट करी कहले तुमर ना लिखाई नथिले तुमे आ भितरे प्रवेश करि पारि न थांत मते भी रोक ठोक ए कथा कुहा गला आउ मु कहली ताहले मो ना देखीदेव से कहले टिके मुरुकी हसी कहले हाँ कहो तुम ना मु कहली बेंजामिन बेहरा मत डाकी नेले कहले देख गोटे धाड़ी धाड़ी चेयर पड़ी ता भितर गोटे चेयर मो ना लिखा ओडिया रे बेंजामिन बेहरा मत कहले आस स्वर्ग भितर प्रवेश कर मत प्रवेश करी किछि विषय देखुथिले मो निद भांगी गला आ अधिक चाहूली देखा किंतु अधिक देखी पारे ना आपण प्रति हम दिने या आप आज जहाँ भावुं से दिन से हम ना तेणुक परीक्षा कर देख थे चिंता कर काले शैतान ग्रास कर जदि प्रभु को प्रेम करूना शैतान ग्रास कर सारी आपण तो बाइबल लिखा जे प्रभु को प्रेम न करे से शापग्रस्त हो आपण शापग्रस्त जगत रे जते भल काम करंतु प्रभु को प्रेम कर राज्य धार्मिकता प्रथम अन्वेषण कर प्रभु को प्रेम कर अर्थ प्रभु जीशु कहे जे मोर आज्ञा सब पालन करे सेत मते प्रेम करे आज्ञा मानुंट ना वाक्य पालन कर ना शैतान ग्रास कर खाली प्रार्थना कले हम ना बाइबल पढ़ले हम ना प्रचार कल आज्ञा पालन कले केवल से द्वार दी नगर प्रवेश कर बाइबल देखा निजक परीक्षा कर देखु आज्ञा पालन कर जदि पापरे जीवन काटुंट शैतान ग्रास कर सारी आपण को कौन सी लोक कौन सी पाप कर्म करे तो से प्रकाश रे करे ना से गुप्त रे करे आपणकर गुप्त जीवन को गोपनीय जीवन को टिके परीक्षा करंतु चिंता कर आपण आ गोपनीय भाव रे एका एका आपण रहिबा समय आपण कौन करंती भल काम कर ना मंद कर्म कर भाव मात्र सदा प्रभुंर चक्षु सर्वत्र थाई उत्तम और अधम लोक लक्ष्य करे लिखाई पापर बर्तन तो मृत्यु तेणु जदि पापर जीवन काटुंट जहाँ अनेक लोक जापारे ना कौन सी लोक प्रकाश रे विशेष कर प्रभु लोक मैंने प्रकाश रे केबे पाप करेंगे ना लोक मैंने प्रति धारणा खराब करेंगे जेकोसी लोक पाप करे साधारणतः गोपनीय भाव में करते जदि आपण नियमित से प्रकार भाव में कार्य कर चलुंट शैतान आपण को ग्रास कर कथा भलरे जानत पापर बर्तन मृत्यु आपण कौन भरोसा नहीं जगत रे प्रभु कौन उत्तम कर्म करेंगे ना अधर्म अन्याय दुर्नीति रे जदि किछि करिवे किछि समय करिवे मात्र तापर दंड पाइबे लिखाई तुमर पाप निश्चय तुमको धरिव तुमर पाप रूप दौड़ी रे तुम्हें बंधा जीव से आखन चोरी कला आउ किपरि भाव में गोटे समय धराहला कारण जीव संघ नेतृत्व में लोक मैंने बारंबार युद्ध रे पराजित हेले आउ जत्न प्रभुंकर अन्वेषण परमेश्वर कहले इस्राएल पाप करिछि आज्ञा लंघन करिछंती चोरी करिछंती अपना सामग्री मध्य वर्जित वस्तु लुचे रखिछंती आउ से आखन तार समस्त सर्वस्व को नहीं से माने विनाश कले से भाव में गोटे समय निश्चय से परि घटियो से लिखा हो भीत हो पाप कर ना आउ कौन जदि आत्मा आम आचरण करूना आत्मा परिपूर्ण होना आउ ताहले मध्य शैतान मान को ग्रास करिछि बोली जानिबा को लिखा हो आत्मा आचरण कर वॉक इन द स्पिरिट जत लोक मैंने ईश्वर आत्मा द्वारा आचरण करते समस्त ईश्वर संतान बोली बाइबल लिखा हो 8:14 देखु सदा प्रभुंर आत्मा साउल को त्याग कले तापर तांको अवस्था कौन है सदा प्रभु सैमसन को त्याग कले परमेश्वर जे कि प्रभु जे कि आत्मा उठन तांको अवस्था कौन कले शैतान ग्रास करदेला से प्रभु ठारू संपर्क तुटी गला से
ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହିଁ ହେଲା, ବିନାଶ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେଲେ। ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ସାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖି କେତେ କ୍ରୋଧ କଲେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଆମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ଶୟତାନ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବା କଥା। ଆମେ କ'ଣ ଶାରୀରିକ ମନା ବା ସାଂସାରିକ ମନା, ମୁଣ୍ଡେନ କାର୍ନାଲ, ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ ବା ସାଂସାରିକ ମନା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶୟତାନ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ। ରୋମୀ 8 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ସମସ୍ତେ ଭଲ କହୁଥିବେ, ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ନଥିବା। ଲୋଟ ତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ସତ କଥା, ମାତ୍ର ସୋଦମ ଗମୋରା ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟାକରି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ ପଠେଇ 2 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପଠେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାଅ, ପଛଆଡ଼କୁ ଅଣାଉ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରହୁ ନାହିଁ, ପର୍ବତକୁ ପଳେଇଯାଉ ନହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହବ। ସେତେବେଳେ ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛକୁ ଅନେଇଲା, ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କି ଲାଭ ତାର ଧର୍ମ କର୍ମ? ଶୟତାନ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଛି ତାକୁ। କେତେ ଆଗରୁ ତା ମନରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଥିବ, ଆରେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ସିନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଧରିକି ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କେମିତି ହବ, କ'ଣ କରିବା? ଟଙ୍କା ସୁନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ପଶୁପଲ୍ଲ ସେ ସବୁରେ ବହୁତ ସେମାନେ ଧନବାନ ଥିଲେ। ତା ମନରେ ସେ ସବୁ ଖେଳୁଥିବ। ଆଉ ସେ ପଛକୁ ତ ଅନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତା ଧର୍ମ କର୍ମର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲା, ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଏପରି ଏବେ ବି ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁରେ ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଏଇଟା ବୋଲିକି ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସତ କି ମିଛ। ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ତ ଆଉ ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇକି ଅନେକ ଦିନ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭଟା। ପରେ ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ଜଣା ପଡ଼ିଥିବ। ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେ ଲୋଟର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଇଗଲା, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ ଯଦି ତା ଧରି ଜୀବନ ଥିଲେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ତମେ କଲ? ତମେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, କ'ଣ ତମେ ଏତିକି କଥା ମାନି ପାରିଲନି, ପଛକୁ ନେଲ? ଆଜି ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଛ, ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବ କି? ପାରିବେ ନା। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ମନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଲୋଟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆଉ ସେ କୃଷି କର୍ମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନେ କରି ଆଉ ସେ ସୋଦମ ଗମୋରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇଲେ। ଶୟତାନ ଗ୍ରାସ କରିବା ପରି ତାହା ହେଇଗଲା, ସର୍ବସ୍ୱ ସେ ହରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ମାନନ୍ତି ନା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ? ଯଦି ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୟତାନ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗିର୍ଜା ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ସାଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହଉଛି ବାଇବେଲରେ? ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। କାହିଁକି? କିପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ ଶୁଣିଛ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। এই শিক্ষা গ্রহণ কলে, এ বাক্য মানিলে লোক মতে বিরোধ করিবে, সমাজ গ্রহণ করিবে নাই, পরিবার লোক গ্রহণ করিবে নাই, মো পাই নানা সমস্যা সৃষ্টি হব, ভবিষ্যৎ আও বলি মো পাই কিছু ভালো হই পারিবনি, এ সবু চিন্তা করি পারিবে নাই। বাক্যকু সফল করিয়া ঈশ্বরଙ୍କର পুত্র জগতকু আসিকি প্রাণ ଦେଇଛନ୍ତି। দরকার ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ଲେଖା ଅଛି। ତୁମେ ମରିଛ, ମରିବା ଲୋକକୁ କ'ଣ କିଛି ଦରକାର নাই। ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର ନାହିଁ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆତ୍ମିକ ମନ ହେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା ଯାହା ସେ ଯେତେ କଠିନ ଶିକ୍ଷା ହଉ, ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବା ସେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେଇ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ଯାଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଯଦି
ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଆଉ ମାନୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ଆଉ ତୁମର କର୍ମକୁ ଆମର ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେଖିନାହୁଁ, ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତିର ଶୟତାନ ଗ୍ରାସ କରିଛି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁ କିଏ ବୁଝିପାରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଏପରିକି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମ ଅନ୍ୱେଷଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ସେପରି ନ କରୁ ଶୟତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ଯୌନ 15 ପର୍ବରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାକୁ କାଟିକି ବାହାରେ ପକା ହବ, ସେ ଶୁଖିଯିବ, ତାପରେ ଅଗ୍ନିରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆହବ। ତେଣୁ ସେହିପରି ସେ 5 ତୋଳା 2 ତୋଳା 1 ତୋଳା ଯେଉଁମାନେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 2 ଜଣ 5 ତୋଳା 2 ତୋଳା ପାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରି 2 ଗୁଣ କରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ 1 ତୋଳା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ କିଛି କାମ ନ କରି ସେମିତି ରଖି ସେ ରାନ୍ଧିଲେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହଜେଇ ନାହିଁ ତାକୁ ଲୁଚି ରଖୁଛି। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅଳସୁଆ ଅକର୍ମଣ ଦାସ, ବାନ୍ଧ ବାରନ୍ଦରେ ପରିଦେଶ ଅଶ୍ରୁପା ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହବ। ଲେଖା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ହବ କହି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରୁନୁ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିପାରୁନୁ, ଲୋକମାନେ ବଦଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ ପାଷ୍ଟର ହବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଲାଗି ରହିଲେ ଭଲରେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୌନ 15 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଲେ ସେ ଆପେ ଫଳ ଫଳିବ। ତା ପାଖକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ତାଠାରୁ ଶୁଣିବେ, ତା ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଲୋକ ବଦଳି ଯିବେ। ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାହାର ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତ ସେ ଅଲଗା ବିଷୟ। ଆଉ ନହେଲେ କଟା ହବ, ନିଆଁରେ ପକା ହବ ତାକୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ, ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। କେବେ ବି ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଁ ଯେ ଶୟତାନ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିଛି ବୋଲି, ଆଉ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଶିଥିଳ, ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଲନେସ୍ ଆମ ଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ବି ଶୟତାନ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହବ। କୌଣସି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆମେ ଶୀତଳ ଭାବରେ କରିପାରିବାନି। ଲେଖା ହେଉଛି ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶୀତଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ। ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଛୁ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଯଦି ଆଉ ଶିଥିଳ ଭାବରେ ମାନ୍ଦା ହେଇକି ଡାଲ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ କରୁଥାଉ ତାହେଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖା ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନର ଅବଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ଶୁଣିବା ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆପଣ ମୁଖ ବଡ଼ କରି ମେଲାକରତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ମାନ୍ଦା ଶିଥିଳ ହେଇକି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ନା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଗ୍ରାସ କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଯେତେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଶୟତାନ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ତାକୁ ଗ୍ରାସ ଖୋଜି କରୁଛି। ସେଦିନ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଆଉ ସାମସନ ଯୁବା ସିଂହକୁ ଛେଳି ଛୁଆ ପରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ଯୁବା ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଜାରକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଥିଲା ଆଉ ଭିତରେ ଥିଲା 4 ଦିନ ହେଲାଣି, ସେ ବାହାରିକି ଆସିଗଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଶୟତାନ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ସେଦିନ ସେ ବାହିନୀଭୂତ ଜଣକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ସେଇ ବାହିନୀଭୂତ ଠାରୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆମେ
ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସରଳ ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାବାରି ଆଲାରାବାଣୀ ଖାରାବାଙ୍ଗାଲାରାବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଉରାବାଶା କାଲାରାବାନୀ ଖାରାବାଙ୍ଗାନାମା। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିପାରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ପଦରେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖେଇବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନ କରି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏବେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ପରେ ଆଉ ସେ ସମୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାକାଲା ରବାନୀ ଖାରବାନ୍ଦାର ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଫେରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର। ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ, ତୁମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର। ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାକର। ଇଦାରାବାନୀ ଖାରବା ଶାବା ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାକାଲା ରବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଟା ବିଧା ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରେ ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। Let the beauty of Jesus be seen in me, all his wondrous compassion and purity. O thou Spirit divine, all my nature refine, till the beauty of Jesus be seen in me. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।